आत्मा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय भगवान जहार पथ प्रदर्शक तार विफलता विफलता नुहे। भगवान जहार पथ प्रदर्शक तार विफलता विफलता नुहे प्रसंग रे आलोचना करने निमंते खोर्धा जिला भुवनेश्वर अशोक नगर लिंगराज भाई लिंगराज दास को मु अनुरोध करुछि। लिंग भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। विशाल विश्व ठारू विशालतम जहांकर प्रेम सेई परमा दिव्य जननी करुणामयी ममतामयी मां को चरण रे मोर प्रणाम। जहांकर अम्लान साधना ए विश्वर अवचेतना को भंग करी विश्व वक्षरे नवचेतनार फूल फुटी पारिला से महाविप्लवी महायोद्धा महासाधक एवं महायोगी श्री अरविंद चरण रे मोर प्रणाम। गोटे पटे अभावनीय अकल्पनीय सत्य अन्य पटे असंपूर्ण यही विश्व तन्मध्यस्थ जो मान को मां निर्वाचित करिसंती ए दिव्य संग्राम रे योद्धा रूपे से समस्त भाई भौणी मान चरण रे ऑनलाइन पाठचक्र जोग देथिबा समस्त भाई भौणी तथा उद्योक्ता सम्मानास्पद कमल भाई चरण रे मोर प्रणाम। विषय वस्तुटी आज रही फेल्योर बा विफलता उपर। ये जो विषय वस्तुटी चयन कराई सावित्री विजन एंड दी बोन चैप्टर ग्रहण कराई। एठी प्रभु कहउचंती हिज फेल्योर इज नॉट फेल्योर हुम गॉड लीड्स। जहां को ईश्वर परिचालना करंती तांकर विफलता कदापि विफलता नहीं। तापर लास्ट को कहउचंती एंड हाउ शैल द एंड बी वेन व्हेन गॉड इज गाइड। जेतेबेले ईश्वर निजे होचंती गाइड निजे होचंती मार्गदर्शक से क्षेत्र रे घटनाटीर शेष परिणति अमंगल सूचक हबो केमिति व्यर्थ हबो केमिति ता मझिरे केते गुडे सेंटेंस रहि जाईची। से सेंटेंस को सब आमे हमर आलोचना परिसरभुक्त करिवा। प्रत्येक शब्द केते सुंदर भाव में निर्वाचित करिसंती प्रभु एवं प्रत्येक शब्द पछरे किभली गोटे गोटे वैज्ञानिक सत्य निहित रहिची आमे से सब गोटे गोटे की देखिबा। बर्तमान आम देखा जे विफलता यह सहित आम समस्त प्राय परिचित। आम समस्त जीवन में किसी किसी विफलता आसो समस्त मन में किसी किसी दुख निश्चय दे जाइथिबो। तेबे आमे गोटे धारणा करनी स्थूल धारणा आमर एया जे विफलता हूँ सफलतार बोधे विपरीत शब्द किंतु प्रकृत में ता नुहे। विफलता सफलतार विपरीत नुहे बरं विफलता हूँ सफलता को जीवाई के गोटे मार्ग एवं एकमात्र मार्ग जार अभाव में विफलतार आम सफलता को जाइपर ना। एवं विफलता जो आम जीवन में आसूची से आम एत मात्रा भांगी पड़ुचु जे कौन बोली आम कौन कर बसुचु। मानसिक भारसाम्य आम हजि जाऊँगी। जहाँ न करवा कार्य से गुड़ाक आम कर पकाउचु। राग रोष तो प्रबल मात्रा आमको ग्रास कर नौछि सेतेबेले एवं अनेक समय भूल डिसीजन नहीं कि आम आमर अमूल्य जीवन को शेष करदेवा को पछौना। बर्तमान तो विफलतार आहरी अनेक कारण आसीगलानी। छोट छोट पिला माने एदिके एते विरक्त हो गले से जीवन मूल्य बुझुना जीवन को हारी दौरान। तेज विफलता कहीं मनुष्य जीवन में आसे एवं जदि आसे से कौन पे आसे से विषय आज आम गोटे उदाहरण माध्यम आलोचना करवा। पुराण पृष्ठ तो एमती हजार हजार उदाहरण रही इतिहास भी उदाहरण अभाव नहीं किंतु जो विषयटी आम आलोचना को आज नवा ताहा आमरी यही समय गोटे निछक सत्य घटना। ये मात्र 45 वर्ष पूर्व यही भारत वर्ष अभिनीत होता एवं यार विशेषत्व हूँ जे घटनाटी मां श्री अरविंद चरण में जाकि परिसमाप्त होता। प्रभु चरण में ये घटनाटीर परिसमाप्ति घटी। 1975 मसीहा अमेरिका हॉलीवुड जड़े चलचित्र निर्माता सी आसचंती भारत वर्ष को गोटे चलचित्र निर्माण करने उद्देश्य ना हूँ रॉबर्ट डेन। सी आसी मात्र किछि वर्ष पूर्व जो भारत पाकिस्तान महासमरटी संघटित हो जाता 1971 मसीहा डिसेम्बर मास 16 तारिख रे डिसेम्बर मास 13 तारिख रे से घटना उपरे से गोटे फिल्म प्रस्तुत करेंगे एवं
फिल्म कथावस्तु यह रहिबो जेतेबेले देश विभाजित है 1947 मसीहा ता पूर्व कलिकता जो होता डायरेक्ट एक्शन डे से कलिकता जो भाई भाव में दंगागोल व्यापीगला नयाखली जो भाई भाव में दंगागोल होता एसबू घटन कहानी आरंभ हम जोड़े परिवार गोटे परिवार रे 3 वर्षर गोटे छोटिया पिला अच्छी से परिवार टी से गाँव रू अलग होकर चली आसी भारत आउ गोटे परिवार से गाँव रही जाइए तार कारण से परिवार बहुटे जी से बहुटे आसन प्रसवा थिला ताकू आनिक भारत आसवा संभव नथिला या भितर घटनाक्रम सब घटी जाइए ता भितर देश स्वाधीन होती पाकिस्तान बोली गोटे राष्ट्र गठित होती पाकिस्तान भितर पुणी देखा देछि अनेक विशृंखला राजनैतिक उत्थान पतन घटी एवं तापरे से विशृंखला धीरे धीरे पूर्व पाकिस्तान को व्यापी आसी जोटा बर्तमान बांग्लादेश बोली आम जानूँ से घटनाटी सेठी जहाँ जो आकार घटी बंगाली मानक जो भाव में अत्याचार होती बहु संख्यार जो भाव लोक भारत को आसछंती से सब घटना गोटे पर गोटे गोटे पर घटी से परिवार जो परिवार रही जाइथिला सेठी सी जो भारत को आसी कलिकता पुणी उभय परिवार भीतर देखा साक्षात से जो बहुटी आसन प्रसवा थिला से गोटे कन्या संतान टी जन्म देछि जो 3 वर्षर पिलाटी धरी तार बापा से कलिकता छाड़ देइथिले से पिलाटी से बांग्लादेश छाड़ देइथिले से पिलाटी कलिकता बढ़ी एवं ताकू 28 वर्ष होइछि से परिवार झीटी बर्तमान 25 वर्ष होइछि से उभय उभय को भल पाई एवं यार शेष परिणति हम बह जोटा कि बांग्लादेश युद्ध पे अटकी जाइए एवं बांग्लादेश युद्ध पर ए दुईटी जाक घटना एका सागे घटी बह संपन्न होती कहानी यह हम से कि रॉबर्ट डेन आसी भारत में प्लॉटर अनुसंधान करिसेंती विभिन्न स्थान को से जाइछंती 1947 मसीहा आरंभ करी भारत जो जो सब इतिहास रही से सब अध्ययन करिसेंती केते गुड़े लोक सांगे आनी जो मैंने अभिनय करेंगे को भूमिका के अभिनय करेंगे रही ए बाबद किसी पैसा से खर्च हो गलानी तापर कहानी टी नहीं से जाइछंती भारत वर्षर भारत सरकार विभिन्न दफ्तर को तथा वैदेशिक दफ्तर अर्थनैतिक दफ्तर एवं तत्सहित सामरिक विभाग बा डिफेन्स डिपार्टमेंट को से जाइछंती सेठी जाके विभिन्न अधिकारी मानक आगे ये कहानी सब कहते उद्देश्य व्यक्त कर गोटे चलचित्र आम निर्माण कर समस्ते उच्चकंठ यार प्रशंसा कर भारत वर्षर जो एत बड़ विजयटी घटी निश्चिंत भाव में आम धरी रखा चाहबू आपन जो उद्यम कर उद्यम सर्वादौ प्रशंसनीय उद्यम एवं आपण उद्यम अब्याहत रखु जारी रखु एवं जहाँ जिते दरकार पड़ो से आपण व्यवस्था कराहब से आश्वस्त होकर आसी भारत वर्षर भूगोल विषय में प्रैक्टिकल ज्ञान अर्जन करने विभिन्न स्थान को जावाक पड़ी जो लोक मान आनी विभिन्न होटेल मानक से रखी पैसा किसी खर्च होती योजनाटी आगू आगू चली सब ठीक ठाक हो जापर से पुनर्बार जाइए भारत सरकार को से दफ्तर मानक एवं सेठी पुणी अधिकारी मानक साक्षात कर फाइल बर्तमान प्रोसेसिंग होची आउ किसी दिन अपेक्षा करूँ यापर हूँ तो आप विषय टी विचार कर बर्तमान देश राजनीतिक स्थिति या कि आप फाइल टी विचार करमती बेस किसी दिन चली जाए शेष जन दि जाइए कौन प्रकार आर्थिक सहायता दवा असंभव से प्रश्न करदी आप आर्थिक सहायता दवाई अनिच्छुक ताले मो प्रोजेक्ट एत प्रशंसा मैंने कहीं करते से उत्तर मिली आपण प्रोजेक्ट प्रशंसा करार अर्थ कौन या निश्चिंत भाव में आम सहायता प्रदान करूँ आपको तो लिखित भाव में कई प्रतिश्रुति देना सरकारी स्तर कौन सी लिखित प्रतिश्रुति आप पाईना बर्तमान देखा जदि आपको आम सहायता प्रदान करूँ ताले भारत सरकार को जो वैदेशिक संपर्क रही व्याहत हम से कौन सी सहायता दवा सपक्ष आम ना रॉबर्ट डेन निराश हो जाती से फेरी आसती आशा भांगी जाइए किंतु मनोबल भांगी ना से आशा रखिंट निश्चय कौट ना कौट सहायता आसिक पहुँचो तापर से स्थिर करदी घटनाटी बांग्लादेश सरकार दृष्टि को अणा जाता हे तो सेठू किसी सहायता जदि मिलता ताले फिल्म टी आम निर्माण कर दे पारते यही आशा रखिक से जाइए ढाका
ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ शेख मुजिबुर रहमान, ଯାହାକୁ ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ मोहम्मद मंसूर अली ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ शेख ताजुद्दीन अहमद। ଏଇ ଟିକେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ शेख ताजुद्दीन अहमद ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ବାଙ୍ଗଲା ବୋଲିକି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଥିଲା କଲିକତାର ସେଇ ଐତିହାସିକ ଘରଟି, थिएटर रोड रो ସେଇ ଐତିହାସିକ ଘରଟି ଥିଲା ଯାହାକି ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷଙ୍କର ଘର ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉଠି 1872 ମସିହାରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଘରଟି କିଛି ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ବାଙ୍ଗଲାର ଅଫିସ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବାଙ୍ଗଲାର ବେତାର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେଇ शेख ताजुद्दीन अहमद ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର। ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗରେ এই ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାଟିଏ ଘଟି ଯାଇଛି, ଆମ ବଙ୍ଗଳାର ଅନେକ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ କି ଆତ୍ମଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାଟିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ କି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦରକାର ହେବ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସାମରିକ ସହାୟତା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଟିଏ ରହିବ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ କେମିତି ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କେମିତି ଭାରତ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଛି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ମାଇଜ ହେଇକି ରହିବ ବୋଲିକି ସେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠି ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ପାଇଁକି ସେନା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଫିଲ୍ମାଇଜେସନ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ସେଠୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଦିନ ଇଭିନିଂରେ ସେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି କଲିକତା। ସେତେବେଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରଙ୍କ କଲ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସମୟର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନଥିଲା କି ଓଭରସିଜ୍ କଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସୁବିଧାରେ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କି ତାକୁ କଲ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତେଣୁ ଅନେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଟ୍ରଙ୍କ କଲ୍ ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ এই ସଫଳତା ବିଷୟ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ସେ ସେଦିନ ସେ ଶୟନ କରିବାକୁ ଗଲେ, କାରଣ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରଙ୍କ କଲ୍ରେ ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ରାତି 12ଟା ପରେ ସେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇକି ସେ ସେଦିନ ଅତି ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତହିଁ ପରଦିନ ସକାଳ, ସେଇଠି ହେଉଛି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିବସ, କାରଣ ସେଇ ଦିନଟି ଥିଲା ଭାରତର 28ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, 1975 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଏବଂ ସେଇ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 103ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ। ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଉଠିବାରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି 9ଟା। ତାପରେ ସେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲ ଲବିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଠି ହୋଟେଲ ବୟଟି ତାଙ୍କୁ ସେଦିନର କଫି କପ୍ଟିଏ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସେଇ ସଂସ୍କରଣର ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜଟି ଧରେଇ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ କଫି ପାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖବରକାଗଜକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଡଲାଇନ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଗତ ରାତ୍ରିରେ ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ କୋପ୍ ଦ୍ୱାରା शेख मुजिबुर रहमान ସପରିବାରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ହେଇଥିଲା। 14 ତାରିଖରେ ସେ ବାଂଲାଦେଶର ଆଶ୍ୱାସନା ନେଇକି କଲିକତା ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ତହିଁ ପରଦିନ ଭୋର ସମୟରୁ ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖବରଟି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅବଶିଷ୍ଟ ଖବର ପଢ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ସେ କଫି କପ୍ଟି ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରୁମକୁ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ ସବୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଅତି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇକି ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ୟା ପରେ କ'ଣ ହବ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣଟିଏ ଘଟିଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଉ ଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇପାରୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେତିକି ଉତ୍ତେଜିତ, ଯେତିକି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ସେତିକି ଶାନ୍ତ, ସେତିକି ସରଳ କଣ୍ଠରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନାଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ, ସେତେବେଳେ କେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିଫଳତା ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯାଇଛି ଏବଂ ମନୋବଳ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଫିଲ୍ମ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାରତରେ ରହିବାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ,
କାରଣ କହ୍ନେଇ ପାଇଁ ଯଦି ଗାଈ ଗୁହାଳଟା ଥାଏ, ଯଦି କହ୍ନେଇ ନ ରହିବ ସେ ଗାଈ ଗୁହାଳର ବ୍ୟବହାର କିଏ କରିବ? ତେଣୁ ଯଦି ଫିଲ୍ମଟା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଏଠି ରହିବେ କାହିଁକି? ତେଣୁ ସେ ମନ ସ୍ଥିର କରିନେଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ହଠାତ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭାରତରୁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି କୌଣସି ମୁଁ ସଫଳତା ପାଉନି, ହୁଏତ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖା ଥାଇପାରେ। ତାପରେ ସେ ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ କିଛି ଦିନ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେତେ ଜିନିଷ ରହିବେ? ଗୋଟେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କେତେ ଜିନିଷ ରହିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧାଟି ଘଟୁଛି। ତାପରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ। ତାପରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି ଆସାମକୁ। ସେଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସହର ଦିଗ୍ବୋଇ ତା ନାଁ, ସେଇଠି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟିଏ। ସେଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ କୋଠରୀରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଠିକ ସେଇ କୋଠରୀ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାହାଡ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ଅଛି। ଝରକା ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ସେ ପାହାଡ ମୁଣ୍ଡିଆଟିକି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଘରଟିଏ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ ଘରଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଗୋଟିକିଆ ଘରଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ସେ ଘର ସେଠି ତିଆରି ହେଇଛି, କିଏ ସେ ଘର ତିଆରି କରୁଛି, କିଏ ସେ ଘରେ ରହୁଛି, ସେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଘରର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିବ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ସେଠିକି ଆସନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ବସନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ବୟକୁ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ। ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଓ ସାହବ ଲୋଗୋं କା ମନ୍ଦିର। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସାଧାରଣତଃ ସାହବ କହିଲେ ଆମେ ଗୋରା ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝୁ। ୟୁରୋପୀୟ କି ଆମେରିକୀୟ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର ଚର୍ମର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଗୌର, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହବ ବୋଲି କହୁ। ସେତେବେଳେ ରବର୍ଟ ଡେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ୟୁରୋପୀୟ କି ଆମେରିକୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦିଗ୍ବୋଇ ସହରରେ। ତାହେଲେ ସାହବ ଲୋଗୋं କା ମନ୍ଦିରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏ ଯୋଉ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି ଏ ତ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି। ଏ ଘରଟି ସେଠି କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଛି, କିଏ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ କିଏ କାହିଁକି ସେଠିକି ଆସୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କୌତୂହଳଟି ବଢିଛି। ବଢି 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 ଶେଷକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ଗୋଟିଏ କଂଗ୍ରିଗେସନ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ସେ ଘରକୁ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଘରଟିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଠଚିତ୍ର। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସନ୍ତି, ସେଇଠି ଆସି ବସନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ତାପରେ ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ରବର୍ଟ ଡେନ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ଥିଲାବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଥର ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ରୀତିମତ ଭାବରେ ସେ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି, ତାହେଲେ ଆଉ ଆମେରିକା ଫେରିଯିବେ କାହିଁକି? ଆମେରିକା ନ ଯାଇକି ବରଂ ଏସବୁର ମୂଳ ଉତ୍ସ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏଇ କଥା ଭାବିକି ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଘରେ ଆମର ଅଧ୍ୟାପକ ମନୋଜ ଦାସ ରହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଫ୍ଲାଟଟିରେ, ସେଇ ଫ୍ଲାଟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ସେ ଗୋଟେ ବଖରା ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ରୀତିମତ ଭାବରେ ସାଧନା ଚାଲିଛି। ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ସେ ମାନେ ରେଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଇଫେକ୍ଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତୀତରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଗଲା। ସେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ସେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି କୋଉଭଳି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏକ ମହାର୍ଘ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହଠାତ୍ ଏତେ ସହଜରେ ସେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ବିଶ୍ୱରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧନାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଏତେ ପାଖେଇ ଆସିଲା, ଏଇସବୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ୟୁ ହାଭ୍ ଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍ ସୋ ମଚ୍ ମନି, ହ୍ୱାଟ ଏଭର୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଇନିସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦିସ୍ ଗ୍ରେଟର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗୋଲ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଯାହା ମୁଁ ପଇସା ହରେଇଛି ସେଟାକୁ ମୁଁ ହରେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁନାହିଁ, ସେଇଟା ମୋର ବିଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗୋଲ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ୱେ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଇନିସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ
बालिया माछटी धरिया चाहूँ से गोटे छोटिया करांडी माछटी गुंथिकी पकड़ पड़े। ये हूँ से गोटे इन्वेस्टमेंट, गोटे विराट अचिवमेंट आगू हम एवं से बारंबार 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 आमको फेल्युअर सम्मुखीन होगा पड़ूला। एवं यही घटनाटी केवल रॉबर्ट डेन को जीवन में घटी नहीं, शेख अब्दुल कलाम को जीवन की नहीं पारिबा। जितेबाला से एरोनेटिक्स परीक्षा विफल हेले एवं ऋषिकेश चली जाइछन्ति, सेठी से स्वामी शिवानंद को संस्पर्श में आसछन्ति एवं तांको जीवन गतिधारा बदली जाइछि। शेषक से जड़े मिजाइल मैन है ना भारत राष्ट्रपति होइछन्ति। तेणु यही भाव में गोटे पर गोटे विफलता जो मैंने अतिक्रम करके जाइछन्ति से निश्चय सफलतार उद्देश्य पहुंचती। बर्तमान प्रश्न उठुची जे केवल कौन खाली तांकरी जीवन में घटना घटुची ना आम समस्त जीवन में भाया घटना घटे। एठी श्रीअरविंद कहते जे ये घटनाटी पृथ्वी प्रत्येक लोक जीवन में घटे। आमर बाट हूँ सेटा विफलता आम सफलता आड़ जाऊ केमिति जाऊ ना थ्रू ऑल द स्लो मिस्टोरियस मार्च गोज ऑन। गोटे किसी जिनिस गति करी चली ये हूँ समग्र विश्वर गोटे गतिस्पंदन से केमिति चलुची ना दी स्लो मिस्टोरियस मार्च। ये तीनोटी शब्द ऊपर जब आम गुरुत्व दे पारिबा आम जानी पारिबा जे विश्वर गतिस्पंदनटा प्रकृत में कौन। थ्रू ऑल दी स्लो मिस्टोरियस मार्च, स्लो अर्थ धीर मंथर गति, मिस्टोरियस अर्थ हूँ रहस्यमय एवं मार्च हूँ अग्रगति। आम आम निज जीवन आरंभ करवा जे पिलादिने आम शरीर जो अवस्था था बर्तमान तो से अवस्था ना या भितर केते गुड़िए परिवर्तन घटी जाइए एवं से परिवर्तन केमिति घटी ना स्लोली जिते आम शैशव थे शैशव बालकत्व आम शरीर को आसला सेठू यौवन आसला तापर प्रौढ़त्व आसला ये सब ओभरनाइट आसी ना ये सब स्लोली एंड मिस्टोरियसली आसी। आम जीवन धाराटा सेमती स्लोली आ मिस्टोरियसली चलती। मिस्टोरियस केमती ना धरा जो आम पेट भीतर गोटे हजमकारी रसटी अच्छी जो मैंने मांस भक्षण करती से बाहर मांसटी शरीर को नेला मात्र से पाचक रस द्रवीभूत होगी हजम हो जाए। से रसटी आम शरीर भीतर थाई गोटे मांसर खोल भीतर थाई आम शरीर कौन क्षति करे ना। ठीक से भाव में देखा आम जो हार्टबिट चली कथबार्ता कला बेले आखिरे जो आखि पिछुआ पड़ुची जो विंगिंग ऑफ द आईज ये सब हूँ ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन मिस्टोरियस वे गोटे रहस्यमय उपाय चली। खाली मनीष जीवन में चली ना खाली आमरी जीवन में चली ना ए विश्वर प्रत्येक वस्तु चली। गछटीए संघर्ष कर उठापी केते थर से फेल्युअर न हो। छोट पिलाटीए चाहूँगी ठिया हाँपाई कांथ बाड़ धरिकी ठिया होची केते थर से तले न पड़ुची किंतु प्रत्येक जिनस को से फेल्युअर बोलिकी भावुना कि यहाँ को फेल्युअर बोलिकी गणा जाए ना। आम जिते आम भर जो भाई भाई मैंने ड्राइविंग शिखी प्रथम ड्राइविंग करने भर निश्चय कौटना कौटी गाड़ी बाजी कौटना कौटी आक्सीडेंट हो। स्कूटर चलला बेले आम जो आटेम्प्ट करते से कौटना कौट निश्चय पड़ा खंडिया खापरा होता ताले या कौन विफलता ग्रहण कर ये हूँ सफलता पाइबा कि गोटे बाट एवं ये सब जिन चली समग्र विश्व कक्षर से कहते केवल विश्व कक्षर नुहे विश्वातीत क्षेत्र में सब चले कि भाव में ये पृथ्वी घूर्णन पृथ्वी जो घूर्णनटा हूँ जो गतिटा पृथ्वी अच्छी से गति कहीं ग्रह नक्षत्र मैंने कहीं गतिशील होती कौ लक्ष्य को लेकिन सब चली दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष चली मनीष जन्म हो जीवन धारण करुच्ची पुणी मरुच्ची पुणी जन्म हो पुणी जीवन धारण करुच्ची एमती अनेक जन्म कटे 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 से कौ लक्ष्य को जावाक चाहूँगी निश्चित भाव तार गोटे स्थिर लक्ष्यटी अच्छी एवं से लक्ष्य अभिमुखे आम समस्ते गति करुचे केमिति प्रभु भाषा से स्लो मिस्टोरियस मार्च एक कथा आम समस्त जानीचे या बुझापी कि विज्ञान कौन सी आवश्यकता ना यह स्वतः विज्ञान द्वारा प्रमाणित हो जीवन टी गोटे रहस्यमय सूत्र आसुची आम किसी दिन धारण करुचे पुनर्बार से जीवन टी शरीर चली जाऊँगी से आम से व्यक्ति की मृत बोली कहूचे एवं तापर से जन्मटी से सरी जाऊँगी गीता कथा अनुसार से पुणी आउ थे गोटे जन्म नहीं कि विश्व को आपर से कहते एन इम्यूटेबल फोर्स हैज मेड दिस म्यूटेबल वर्ल्ड गोटे इम्यूटेबल पावर अच्छी इम्यूटेबल माने अपरिवर्तनीय शक्ति जहाँकि ए म्यूटेबल वर्ल्ड को तैयारी कर परिवर्तनशील विश्व को तैयारी कर श्री अरविंद कहती कि तुम विश्व को अस्वीकार कर भगवान को प्रशंसा कर भगवान आराधन व्यस्त रुह
ତାହେଲେ ତାହା ହବ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରାଧନା। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଏ ବିଶ୍ୱ, ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ସମୟାତୀତ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱ ହଉଛି କାଳର ଅଧୀନ ବିଶ୍ୱ। ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱଟି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଗତି ଚାଲିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମ ଜୀବନଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହଉଛି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ନଈରେ ଦିଥର ଗାଧାନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ଯୋଉ ନଈକି ଆମେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଉ ସେଇ ନଈରୁ ଆମେ ଗାଧେଇ ସାରିକି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଆମେ ନଈ ପାଣିରେ ପଶିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ସ୍ରୋତଟି ଆମକୁ ଛୁଇଁକି ଚାଲିଯାଏ ଆଗକୁ, ସେ ସ୍ରୋତ ଆଉ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ସ୍ନାନ ସାରି ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଉଠିକି ଆସୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସ୍ରୋତ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନଲାଇନ ପାଠଚକ୍ର ହଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନଲାଇନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦଉଛୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନଲାଇନ ପାଠଚକ୍ର ଶେଷରେ ଆମେ ରହୁନାହୁଁ। ତା ଭିତରେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ଏସବୁ ସ୍ଲୋଲି ମିଷ୍ଟେରିୟସଲି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦଉନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେସବୁକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା। ଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଏଇ ଇମ୍ୟୁଟେବୁଲ ପାୱାର ଏ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ପୃଥିବୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟୁଟେଟେଡ୍ ହେଇକି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହେଇକି ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ଶେଷରେ ନିଜର ରିପୋର୍ଟଟିକି ଖୋଜିକି ପାଇବ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଫୁଲଫିଲିଂ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେନ୍ସ ଟ୍ରେଡ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ସ ରୋଡ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ଫୁଲଫିଲିଂ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଏଇଟି ହଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ବାଚୀନ ଆବିଷ୍କାର। ଅର୍ବାଚୀନ ମାନେ ନୂତନ, ଏଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଟିକେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକୁ ଏଠିକି ଆସିବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ବାଛିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସେ 1950 ମସିହାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେସବୁକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଫୁଲଫିଲିଂ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେନ୍ସ। ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ କୋଉଠି? ଏହାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଲେଣି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅସୀମିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ 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 ତାରା ପ୍ରତିଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତିଟି ଥାଏ ତାହା ନିଶେଷ ହେଇଗଲେ ସେ ତାରକା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗତି ସେୟା, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସୀମିତ ନୁହେଁ। ଦିନେ ନା ଦିନ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସରିଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେସବୁ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଆହୁରି ବହୁ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ, ବହୁ କୋଟି ବର୍ଷ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷୟ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୀନ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେମିତି? ପୁଣି ତାରକାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେମିତି? ନା ଯୋଉଠି ଏସବୁ ଲୀନ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଇମର୍ଜ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାରକାଟିଏ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦି ଆଡୋରେସନ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ ମଦରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସି ଇଜ ଦି ସନ୍ ଫ୍ରମ ହ୍ୱିଚ ୱି କିଣ୍ଡଲ ଅଲ୍ ଆୱାର ସନ୍। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମୂଳ ଉତ୍ସ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମୌଳିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗାଡ଼ିଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଫୁଏଲ ସରିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଏଲ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛେ। ଠିକ୍ ସେଇପରି ଆମର ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲଗରେ ଲଗେଇ ଦଉଛେ, ସେ ପୁଣି ଚାର୍ଜ ହେଉଛି। ତା ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ସରିଗଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେନ୍ସ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଚେତନା। ଏଇ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଚେତନା କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଫୁଲଫିଲିଂ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଭରି ନେଇ ପାରୁଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ପଦ୍ଧତି ବା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଚେତନା। ଏବଂ ସେଇ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଚେତନାଟି ଟ୍ରେଡ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ସ ପାଥ। ସିଏ ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷର ବାଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷର ଯାତ୍ରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ଅବଶେଷରେ ସଫଳତାର ଗେଟ୍ଟି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁ କ'ଣ ନା ଦେବଦେବୀଙ୍କର କୋପରୁ ବୋଧେ ଏସବୁ ହେଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୋଧେ ଆମେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ କି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆଟିଏ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୋପ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଫେଲିୟର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଫେଲିୟର ସେସବୁ ଯୋଗୁଁ ଆସେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କାହା ଉପରେ କୋପ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଭଗବାନଙ୍କର ସେସବୁ ବାଛ ବିଚାର କିଛି ନଥାଏ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା, କିଏ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କଲା, କିଏ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଫୁଲ ଦେଲା, କିଏ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଭାବରେ ଡାକିଲା, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କି କୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଭଲ ହବ,
ଆମଠୁ ବେଶୀ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ସେ ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ରବର୍ଟ ଡେନ୍ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘଟେ। ବହୁତ ଫେଲିଓର ହେଇ 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 ଶେଷକୁ ସେ ଦେଖିବେ ହଠାତ୍ ସେ ସଫଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଟନକୁ ପଚରାଗଲା ତମେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ ଟିକେ ବାହାର କଲ, ସେ ବଲ୍ବ ଟିକେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ କେତେ ଥର ଫେଲିଓର ହବାକୁ ପଡିଥିଲା? ନା ମୋର ଦେନ୍ 80 ଟାଇମ୍ସ। 80 ଥରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ଶେଷକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇଲି। ଠିକ ସେହିପରି ରେଡିୟମକୁ ଖୋଜି 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 ପିୟରି କ୍ୟୁରି ତ ସଂସାର ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ। ମାଡାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ଶରୀର ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ ସେ ରେଡିୟମ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ ରେଡିୟମଟି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କ୍ରମେ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇସାରିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଇଏ ଯୋଉ ସବୁ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯଦି ଆଜି ଫେଲିଓର ହଉଛି, ତାହା କାହିଁକି ଫେଲିଓର ହଉଛି? ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳତା ତାର ପଦସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତାକୁ ଲାଭ କରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନର ଫେଲିଓରଟି ଚାଲିଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଯୋଉ ଫେଲିଓରଟି ଆସେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ମନୋରଥ ହେଇଯାଉ, ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଆମକୁ କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହତ୍। ଠିକ ସେଇଭଳି ସାବିତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି, whether it seems good or evil to men's eyes, it is only for the good can the secret will work। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ହୁଏତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ଭଲ ହେଇପାରେ, ମନ୍ଦ ହେଇପାରେ। ମଣିଷର ଆଖିରେ ତାହା ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ମନ୍ଦ ବି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା, ମଣିଷ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ସ୍ରଷ୍ଟା କଣ ନିଜ ସୃଷ୍ଟି କି ଏତେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବ? କେତେ ଅଫୁରନ୍ତ ସ୍ନେହ ରହିଛି ଏ ମଣିଷକୁ, ସେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ କି ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚୟ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ କି ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଳର ସୃଷ୍ଟି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଘଟିଛି। ମାନବ ଆସିବ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତେଣୁ ବାୟୁର ସୃଷ୍ଟି ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ଆସିଲେ କଣ ଖାଇବ, ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ କଣ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମାର ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ା କଣ ମଣିଷ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଣିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ପୃଥିବୀକି ଯିବି, ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିବେ? ଏସବୁ ତ ହେଇନଥାଏ। ଭଗବାନ ମଣିଷ ପାଇଁ କି ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ସେ କରାନ୍ତି, ନିଜ ହାତରେ କରାନ୍ତି। ଏ ସେଲ୍ଫ ଫୁଲଫିଲିଂ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେନ୍ସ ଟ୍ରେଡ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ସ ରୋଡ। ମଣିଷର ରାସ୍ତାରେ ସେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଥ ଦଳି ଚକଟିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁନଥିବା ତାହା ଘଟିଯିବ, ଯାହା ରବର୍ଟ ଡେନ୍ଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଗୋଟେ ସଫଳ ନିର୍ମାତା ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତେ। ଭାରତ ବର୍ଷ, ପାକିସ୍ତାନ କି ବାଂଲାଦେଶର କେତେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ହେଲା, ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହିକି ସାଧନାରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ କରିପାରିଲେ, ଇଏ ମାର୍ଗ ଅନୁଭୂତି କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ତାଙ୍କର ସେ ଯାହା ସ୍ଥିର କରିନେଇଥିଲେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରସର କରି ନିଆଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସାମର ଦିଗ୍ବଇ ସହରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ କେବେ ବି ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ମୁଁ ହରେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ସୁଧୁମ୍ର କରି ମୁଁ ପାଇ ଯାଇପାରିବି, ପୁନର୍ବାର ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟିବ, ଏ କଥା କଣ ସେ କେବେ ଆଶା କରିଥିଲେ? ମାତ୍ର ତାହା ଘଟିଛି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦି ଡ୍ରାଇଭର ଅଫ ଦି ସୋଲ୍ ଅପନ୍ ଇଟ୍ସ ପାଥ୍। ଆମ ଜୀବନର ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭରଟି, ଆମ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଅପନ୍ ଇଟ୍ସ ପାଥ୍, ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ କଣ କରେ ନା, ଇଟ୍ ନୋଜ୍ ଇଟ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ସ। ସେ ଡ୍ରାଇଭର ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମ ସୋଲର ଡ୍ରାଇଭର କିଏ? ସୋଲ ତ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋପରି, ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ପୁଣି କିଏ? ଆମ ସୋଲକୁ କିଏ ଚଳଉଛନ୍ତି? ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସେ କହିଲେ, ସେଲ୍ଫ ଫୁଲଫିଲିଂ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନଥିବା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଚେତନା। ଆମ ଜୀବନର ଗତିଟି ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମ ଫେଲିଓର ଆମରି ଯୋଗୁଁ ହେଲା, କି ଆମ ପଡୋଶୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଲା, କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ ହେଲା, କି ମୋ ଭାଇ ଯୋଗୁଁ ହେଲା, କି ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଫେଲିଓର ହେଲା। ଏସବୁ ନୁହେଁ। ଆମ ଭିତରେ କଣ ଘଟୁଛି ଆମ ନିଜକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଥିଲେ, କେତେ ହଜମ ହେଲାଣି, ଆଉ କେତେ ହଜମ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି, କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନଲାଇନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଏଯାବତ୍ କେତେ ଭାଇ ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି କେତେ ଥର ତଳ ଉପର ହେଇଛି, ସେ ହିସାବ ମଧ୍ୟ ସେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ଶରୀରରେ ତ ଘଟୁଛି।
सी केमी जाना आमरी शरीर घटुची आम दिन पिलाटे थिलु बर्तमान आसिक अवस्था पहुँचलु परिवर्तन तो आमरी भितर घटुची किंतु आम किसी जापरनु आमरी बगीचार फुलटे फुटुची काली से फुलटी कढ़ी अवस्था था आज आसिक प्रस्फुट होती प्रकृति कहीं बारंबार फुलटे फुटाऊँ कहीं गति चली आम देखा से तीनो शब्द को नहीं बुझा थ्रू दि स्लो मिस्टीरियस मार्च गोज ऑन ए पृथ्वी सब जिनस स्लोली चली मिस्टीरियसली चली आगु को गति कर चली प्रत्येक दिन अनेक लोक कहती जो निराशवादी लोक जे गोटे निश्वास छाड़ा मात्र मशाणी की जीवार गोटे सेकेंड पाखे आस किंतु आम से दृष्टि देखा ना मशाणी की जीवाटा आम लक्ष्य नहीं ये हूँ गोटे पैसेज ओनली आम भाविबा जे गोटे निश्वास छाड़ा मात्र परिपूर्णता लाभ कर गोटे मुहूर्त आमर पाखे आसला भगवान पाखे पहुँचार गोटे मुहूर्त आमर पाखे आसला जो आम आसीचु आम आम मूल उत्स को फेरीजु एवं जो फेरीगले आम चरम आनंद लाभ करूँ से मुहूर्त आमर पाखे आस गोटे दिन सरी जाऊँगी भगवान को कृतज्ञता जनाया कथा जे प्रभु मते तुम गोटे दिन निकटवर्ती कर कारण मृत्यु मोर लक्ष्य नुहे एमती केते मृत्यु वरण करके आसली केते जन्म मु लाभ करके आसली गीतार कथा जदि आम मन पकेवा ताल जानिबा जे बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब अर्जुन भगवान कहते हे अर्जुन तब मे च मे अर्थ मम मम माने मोर तमर एवं मोर बहुत जन्म व्यतीत हो जाइए वेद्यं तानि सर्वाणि नक्तुम वेथ परंतप अर्थ मु सब जानी मो रेकर्ड रे सब रही तुम पाखे किसी हिसाब ना डिफरेन्स हो तमें जन्म हो मु जन्म होची एमती कौन सी गोटे मुहूर्त ना जे मु तुम दूरे जाए मोठू दूरे जाइछ एमती कौन सी जिनस ना जे आम भगवान संपर्क दिन विच्छिन्न हो कारण से संपर्क आरंभ ही नहीं भगवान सागर आम संपर्क आरंभ हबार कौन संभावना ही नाला आम सागर मूल रहीचु रहीबू यार बिगिनिंग ना कि एने आसब ना या आम अनकनसियस थी अवस्था आम भूली जाइछु आमरी पाखे गोटे गोटे घटना घटे अनेक समय देखू जे गोटे कार्य करिया थी कि कहीं आमको जो रिक्वेस्ट कर मत ये समय मन पकईद आम एत कार्य व्यस्त रोचे भूली जाऊ ता अर्थ से लोक आम पाखे अच्छी मन पकईदा से आमको अनुरोध करम मन पकई पार्लु ना तार कारण हूँ सी आम मानसिक चिंता भितर नाला ठीक से भगवान को आम दूरे दू आम दूरे आसला भाई अभिनय करूँ बा अनुभव करूँ किंतु प्रकृति में दूरे न था प्रति मुहूर्त से आमको जगिक रही था प्रति मुहूर्त आम हाथ को धरिकी टाणी नियंती से प्रभु कहते सेल्फ फुलफिलिंग ट्रांसेंडेंस ट्रेड्स मैन्स रोड जिते दरकार पड़े से आम जीवन में हस्तक्षेप करती ये घटनाटी घटव ये भाव में घटव से आमको अटकई दिखती एवं अन्य गोटे घटनार सम्मुखीन कराती अन्य गोटे बाटर से आमको नहीं जाती से कहते ड्राइवर ऑफ द सोल आम सोल ड्राइवर होती सेल्फ फुलफिलिंग ट्रांसेंडेंस से विश्वातीत चेतना से थी आम मान को नियंत्रण करती आमर आत्मा को नियंत्रण करती ताले विश्वातीत चेतना जो ट्रांसेंडेंसटा रही विश्वातीत अवस्था से पुणी विश्वगत अवस्था सोल हिसाब से रही तार से अवस्थित हूँ कौन दैट इज ग्लोबाल एवं आम भीतर जो आसी चेतना सी हूँ इंडिविजुअल ता अर्थ आमरी भितर जो चैत्य सत्ताटी रही हूँ एक इंडिविजुअल आस्पेक्ट मो चैत्य सत्ता आउ अन्य जन चैत्य सत्ता एक नुहे मो चैत्य सत्ता केते मात्रा उन्मुक्त होती तो अन्य मान कम उन्मुक्त होता है मो अपेक्षा आउ जन भाई कि आउ जन बापा चैत्य सत्ता हूँ आउट अधिक उन्मुक्त होता है ये हूँ व्यक्तिगत कथा व्यक्तिगत स्तर से चैत्य था विश्वगत स्तर में सोल जोटा हूँ ग्लोबाल पेरिफेरी जिते से विश्वासित हो जाती से ट्रांसेंडेंस तेणु से ट्रांसेंडेंस आम जीवन को परिचालित कर ड्राइवर ऑफ द सोल अपॉन इट्स पाथ इट नोज इट्स स्टेप्स ये पदक्षेप जानती यहाँ पर कौन करने जानती से भगवान को मंदिर को जीवार आवश्यकता ना से नड़िया लांच देके कौन सी प्रकार डिमांड कर आवश्यकता मत ना प्रभु मत या दियो मत से या दियो मत एमती दे दियो मत प्रमोशन टे दे दियो झील को भल वर टे दे दियो पुओ को भल बोहू टे दे दियो ये सब किसी मांगार आवश्यकता नहीं से खंजिक रखी गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे निश्चय देवे भरोसा थी उचित कारण आम जीवन को जो ड्राइवर टी चलाउछंती भगवान जो रूप आमको आगू नौ इट नोज इट्स स्टेप्स से पदक्षेप जानती आम जो गाड़ी में बसु आम कौन ड्राइवर को भाई तुम मत नहीं जीव पहुँचेब
से जगह कौन बलांगीर से भवानीपाटना पाखे भाई जो जगह अच्छा से जगहटा धर्मगढ़ भुवनेश्वर धर्मगढ़ बस टे जीव आम कौन ड्राइवर को पचारे भाई तुम जान कि नहीं तुम केते दिन अभिज्ञता अच्छी सर्टिफिकेट टे देखाओ आम गाड़ी ठीक जाकि पहुँचब कि नहीं ना अन्य कड़े नहीं तक आम पचारे कारण आम जाचु जो लोक हूँ आम गाड़ी ड्राइवर से बाट को उत्तम भाव में जानी यापर कौटी जाक हम कौटी गाड़ी रौटी पेट्रोल फिलिंग कराव कौटी यात्री मैंने विश्राम करेंगे भोजन करेंगे ये सब जिन ड्राइवर को जना अच्छे ड्राइवर उपर निर्भर करके निजक निरापद जीव बोली विश्वास करूँ ठीक से ही आम जीवन जी ड्राइवर से जानती प्रत्येक पदक्षेप केमी निब से जानती इट्स वे इज इनएविटेबल शब्द अर्थ हूँ जार कौन स्खलन हुए ना एपट सेपट बिल्कुल हम ना प्लाटफर्म चेंज मझे आदौ हम ना बाटटी परिष्कार रही क्या कौन हम निर्भुल भाव से सब जिन आसो भगवान होती आम पथ प्रदर्शक एवं तापर से कहते एंड हाउ शैल द एंड बी भेन व्हेन गॉड इज गाइड ये मन रखा पड़े इट इज नॉट एन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन यहाँ इंट्रोगेटिव जिनस नुहे यहाँ हूँ रेटोरिक क्वेश्चन कौन ना जिते क्वेश्चन टी निजे हूँ आंसर आम गोटे क्वेश्चन पचार धरा जाऊ कमल भाई की पचारे भाई आपन नाटा कौन ता अर्थ कौन आस्क्ड क्वेश्चन एंड आई वेटेड फॉर एन आंसर मुझे क्वेश्चन टी पचारे गोटे आंसर टे पाइबा चाहिए भाई मत कहे मो नाटा हूँ या आम घरटा हूँ या किंतु ये जो क्वेश्चन टी पचरा जाए उत्तर अपेक्षा रखा जाए ना धरा जाऊ मुझे आपको पचारि हु कैन काउंट द स्टार्स दैट इज ए रेटोरिक क्वेश्चन आकाश तारा को किए गणी पार ये क्वेश्चन टी हूँ तार आंसर अर्थात आकाश तारका को कहीं गणी पारे ना सेमती प्रभु कौन करना सुंदर भाव गोटे क्वेश्चन टे पचार एंड हाउ शैल द एंड बी भेन व्हेन गॉड इज गाइड जिते भगवान निजे हूँ पथ प्रदर्शक से यार एंड टी भेन हम केमी यार परिसमाप्ति टी गोटे वृथा चलीज केमी यार परिसमाप्ति निश्चित भाव में मंगलकर हम आम अनेक समय देखू जे गोटे व्यक्ति एमती आम आखपाखे घटुचे जे पिला दिन विशेष किसी उद्यम से कर पाठ साठ पढ़ा विशेष नौन सी व्यवसाय पत्र कर हठात विपुल संपत्ति अधिकारी हो जाती किसी दिन आराम चली जाती जो संपत्ति पायापी कि आदौ कौन सी अवदान न थाए कौन सी परिश्रम न थाए से संपत्तिर से मालिक हो जाती ता अर्थ हुए तो अनेक समय फेल्योर जहाँफल बर्तमान से सक्सेस हो गले एमती आम जीवन में देखू जे गोटे लोक 3-4 थर इंटरव्यू देकी फेल्योर हो चाकरी पाई न आउ गोटे लोकटे इंटरव्यू को जाऊ जाऊ प्रथम इंटरव्यू चाकरी पाई जाता अर्थ एटी से सफलता पाइला केमती ये कौन सी देवी कौन सी देवता स्पेशल अनुग्रह जो पाई ना कि कौ मंदिर से संदेश भोग लगे कि आउ भल दामिका भोग लगे से पाई ना से पाई ये जेहेतु बारंबार बारंबार विफल क्लास से देखा शिक्षक जहाँ पढ़ाती समस्त सामान केते गुड़े पिला भल भाव धरी नियंती केते गुड़े पिला आदौ धरी पारती नहीं से एका जिनस तो कहुए परिवेश तो एका शिक्षक जदि एका परिवेश जदि एका से परिवेश दले पिला भल भाव में बुझी जाती कहीं आउ दले पिला किसी बुझीपारती ना कहीं तार कारण हूँ जो मैंने भल भाव में आज बुझी हे तो से जीवन में फेल्योरटा केबे ना केबे निश्चित भाव में घटी यही जन्म रही विगत जन्म घटी विगत जन्म से जेहेतु विफलतार सम्मुखीन होती जन्म तत्क्षणात सफलता से हस्तगत हो जाए कौन सी देवदेवी स्पेशल अनुग्रह जो होना ठीक से हीपरी आज जदि आम फेल्योर हो निश्चित भाव में यह मन रखा हम जे कौटी ना कौटी आम निश्चित भाव में सफलता लाभ करूँ हे तो ये नई पारे ये जन्म नई पारे आम सीना आम जीवनटा को जन्म मृत्यु भितर मापी दौर बोलिक आम सीमित हो जाऊँ आम सब भावुँ ये छोटिया पीरियड भितर सब अचिवमेंट करहब कि परम प्रभु कहते मनुष्य जीवनटा कौन जे इट इज ए पॉइंट इन द परपेचुअल टाइम भितर ये हूँ गोटे छोटिया पॉइंट रॉबर्ट डेन बारंबार फेल से कौन भाई हठात तत्क्षणात फेल होगा मन दुख टी निश्चय हो गुड़ाए पैसा खर्च करदे जानी कि जिते जानले जीवन टी से सरी जाऊना एवं आहरी गोटे जिनस पाइले जे कि सब विफलता घोड़ेदेला से निश्चित भाव में भाई मुझे जहाँ को हरैली मात्र केतोटी डॉलर हलैली ता बड़ कथा तो नुहे एमती केते डॉलर आसो केते डॉलर जीव आज जहाँ चली जाए हुए तो पुणी कौ मुहूर्त ताहा आसीपे किंतु ये जो जिनसटी पाइली
याकू मु जदि सेथिरे सफल होइतांती ताले ए जिनिस टिके पाइ नथांती सफल फिल्म निर्माता टी हे जाइतांती किंतु जोग पथरे बेसी बाट अग्रसर करि पारि नथांती या पे कहित मते आहुरी कते जन्म लागू पड़िथांता बा अन्य अर्थरे कहले जन्म जन्मांतर धरी परिश्रम करके मु जहा न पाई पारि थांती एठी गोटे जन्म रे स्वल्प किसी विनिमय मु से जिनिस टिके पाइ जाई पारली आम जीवन में मध्य एही सब घटे केते क्षेत्र में सफलता निश्चित भाव में लाभ करिछु एवं अनेक समय विफलता मध्य हमको स्पर्श करिछि किंतु मनुष्यर प्रकृति होची भल जिनस गुड़ से सहज मन रखे ना कि सेगुड़ाक बेसी बड़ आकार देखे ना बरं से देखे कौन ना जीवन में केते विफलता आसला भगवान पाखे अभियोग अमुक लोक को संपद देला मत कहीं देल सी कौन तुमको लांच देते लांच देते कांचन के पंच पंडुराज सुते सी कौन तुमको लांच देते मुझे कौन तुमको देनी कहीं तुमको माने जगतर नाथ बोल कहि ये भाव से अभियोग कर कि प्रकृत देखा गले भगवान कहारी प्रति पात्रंतर करती ना कृपा समस्त प्रति सामान मुझे चाहे मो जी दरकार मत निश्चित भाव से देते तापेक्षा जब अधिका देदेवे ताहले निश्चित भाव में गोटे गंडगोल घटव ही घटव तापर से कहते जे ए विल प्रिवेल्स कैंसलिंग हिज कॉन्शियस चॉइस तार कॉन्शियस चॉइस को कैंसल करके ता भितर गोटे विल टाइप प्रिवेल करछि विल प्रिवेल करछि अर्थ कोन ता भितर गोटे इच्छा शक्ति टे निश्चित भाव में रही तार कॉन्शियस चॉइस को से कैंसल कर दोछि आमे देखा कॉन्शियस चॉइस कोन जहाटा को आमे आम पई कि भलो बोली के भाबुछे आमे इमीडिएटली भगवान पाखे जी से मागुछे जदि हमको कहजिबो जे जगन्नाथ मंदिर को जाओ जगन्नाथ बाहर कोन मागुछ माग आ जहां मागियो भगवान परिपूर्ण कर देबे आमे संगे संगे मागिबा कोन ना हम पारिवारिक जिंस गुडे मागिबा कहीं तो कहीं मागुना जे प्रभु ये पृथ्वी दुख गुड़िया सब दूर हो जाऊ प्रभु तुम कार्य विश्व त्वरान्वित हो जो उद्देश्य माँ श्री के जगत को आसर उद्देश्य पूर्ण हो एवं आम से पूर्ण भाव योगदान करूँ एसबू आम लक्ष्य नुहे आम लक्ष्य हूँ परिवारटा भले रहू पुओटे भल चाकरी पाई जाऊ झीटे भल बरटे पाई जाऊ ये सब भितर आम सीमित रही जाऊे तेणु आमर ये हूँ कॉन्शियस चॉइस किंतु कैंसलिंग हिज कॉन्शियस चॉइस आम ये जो सचेतन इच्छा बा सचेतन निर्वाचन या कैंसल करके ए विल प्रिवेल्स आम भितर गोटे एभली इच्छा शक्ति रही जहाँ फल कौन ना दि गोल रिसीड्स आम आगे जो गोल टी अच्छी लक्ष्य टी अच्छी से लक्ष्य धीरे 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 आमठू पछी जाऊँगी ए बोर्नलेस भास्टनेस कॉल्स एवं आमको आह्वान टे मिलूँ कौटू ना ए बोर्न भास्टनेस आह्वान टे मिलूँ प्रति मुहूर्त यह चली आमको मन रखा पड़ो जे कौन सी मुहूर्त आम डिस्चार्ज होना आमर दुखतम अवस्था आसपे आम जीवन में घंचरू घंचतम अंधकार भितर आम पड़ जापरू तथापि माँ आमको कदापि परित्याग करके जीवे ना माँ निजे कहती जे मुझे माँ टे नुहे जिते तू कुएं पड़ जाऊ मुझे दूर थी असहाय अवस्था देखुए और साहय पार्टी करूए मुझे माँ नुहे जे दौड़ी दूर थी पकई दे ते रक्षा करने चेष्टा करूए मुझे से माँ जे कि तो सांगे बुड़ी जाऊ तू जोटी थाऊ मु तोठू मुहूर्तक विच्छिन्न होना एवं जहाँ तो जीवन में घटुचे एसबू घटवा पछे निश्चित भाव में किसी कारण अच्छे एवं जदि कनसियसली तू मो सहित संपृक्त होता हूँ तो एमती समय आसपे ये घटनाटी तू निजे अनुभव कर तो पछे पछे जो सुरक्षाकारी दिव्य शक्ति अच्छी से शक्ति की तू भल भाव निजे निरेखिक देखिपर आम समस्त जीवन में से घटना चली से दिव्य जननी एवं से परम प्रभु चरण में सबकि निवेदन पूर्वक समस्त कृतज्ञता जनाऊँगी एवं मोर वक्तव्य सांग करुच्ची वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट माँ का नाम जप करने सहित आज पाठचक्र को समाप्त करवा मा 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 मा